Mm. Ulam namin ngayon guys, laswang gulay, gabi, saluyot, alugbati, okra, sitaw. Halo-halo yan guys. Tapos nilagyan namin ng hipon na tuyong hipon. Morning guys, kaya tayo masal guys. Ito po yung ulam natin, gulay, laswang gulay, Bisaya version. Tapos itong ginamos guys, nabitangan ng sili, kalamansi, supa. Perfect combination po yan sa gulay guys. Guys, na natin yung gulay guys. Oh, may favorite ulam talaga, laswa. Gabi yan guys, sitaw, talong, okra. Oh, sabing lagyan natin ng ginamos. Perfect talaga ang ginamos sa laswang gulay. Grabe. Sabaw pa lang guys nito, nalapo to. Laway yan guys. Oh. Grabe. May talong kasi siya guys, saluyot. Kaya masarap. Malapot-lapot yung sabaw, tapos lugbati. Perfect. Grabe guys, oh. Lapot. Sarap talaga guys, sa probinsya sa amin, ganito talaga. Nakakamis. Kahit araw-araw ulam, ito lang. Hindi na pwede yung pagpalitan namin ito guys. Karne. Lapot to. Meron pala itong guys, lemongrass. Ano mo yung lemongrass? Tanglad ba? Bisaya pa. Grabe oh. Green na green yung sabaw eh. Talagang di baling konti lang rice basta maraming gulay. Mainit pa talaga. Perfect po siya guys kasi maanghang tapos maalat-alat. Kaya po yung partner talaga sa laswa. Grabe. Oh. Grabe. Konting gulay, ginamos. Guys, oh, grabe talaga guys, oh. One rice lang yung ko guys, yung kanin ko, pero yung gulay natin, grabe. Vegetables talaga ang katapat ng ating katawan. Malusog lagi. Tapos lagyan ng ginamos, oh. Dulas. Init ha. Sanghang pa. Galapan.
Mm. Mm. Grabe guys. Tulusip lang ko guys ah. Okay. Mm. Mm. Sarap talaga guys, gulay, perfect. Hindi na mas taga ano laswa.